अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। दुरूस फ़वाइद मक्किया में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप तमाम देखने वालों की खिदमत में गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचे। फ़वाइद मक्किया के सबक को शुरू करते हैं, जिसमें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमने आज 8वां मखरज पढ़ना है, उसको बयान करते हैं कि तर्फ़ लिसान और दांतों की जड़, इससे लाम नून रा निकलते हैं। अब दांतों की जड़ की जो कैद है ये मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने लगाई है और किसी ने नहीं लगाई। यहाँ पे हरूफ तर्फ़िया के मखरज को मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह बयान फरमा रहे हैं और इसके अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दांतों का तअय्युन नहीं फरमाया कि कौन से दांत इनका मखरज है। इस तअय्युन के लिए या तो हम ये कहेंगे कि फ़न की दूसरे किताबों से समझी जाए, या दूसरी ये तवजीह हम कर सकते हैं कि ऊपर वाद के मखरज में दाढ़ों को बयान कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ दांतों से वही दांत मुराद हो सकते हैं जिन पर दाढ़ों का इतलाक नहीं होता, और वो सनाया, रुबाई, अनियाब और ज़वाहिक हैं। अब एक बात और यहाँ समझें कि सनाया, रुबाई और अनियाब तो हैं, ये तो चलो दांतों में शुमार हो गए, लेकिन ज़वाहिक ये तो दाढ़ में शामिल होता है। तो लाम के मखरज में ज़वाहिक को भी दाखिल है, तो इसका हुक्म क्या होगा, इसका हल क्या होगा इस मसले का? तो इसका जवाब यह है कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, या दूसरी तवजीह ये की जाएगी कि चूँकि फ़र्रा ने तीनों हर्फों का मखरज एक ही बयान किया है, लिहाजा ये भी एहतमाल हो सकता है कि नून की तरह लाम में भी ज़वाहिक का दखल न हो। 9वां मखरज नो के ज़ुबान और सनाया उलिया की जड़, इससे क़ा, दाल और ता निकलते हैं। 10वां मखरज नो के ज़ुबान और सनाया उलिया का किनारा, इससे ग़ा, दाल और सा निकलते हैं। 11वां मखरज नो के ज़ुबान और सनाया सुफला का किनारा मा इत्तिसाल सनाया उलिया के, इससे साद, सीन और जा निकलते हैं। यहाँ 11वें मखरज में एक बात समझें कि हरूफ असलिया के मखरज के सिलसिला में सनाया सुफला के साथ इत्तिसाल मा सनाया उलिया की जो कैद है ये दूसरी किताबों में नहीं है, लेकिन इस कैद को बढ़ाने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हरूफ सफ़िया को अदा करते वक्त ऊपर के दांत नीचे के दांतों से नहीं मिलेंगे तो सिफत सफ़ीर नाक़िस अदा होगी। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे पहले ये कैद बढ़ा दी। ये मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह की शान ही है कि उन्होंने कैसी नफीस और अहम इस्तिलाहात बयान फरमाई हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको खुदादाद सलाहियत ही है। तो आगे पढ़ते हैं। 12वां मखरज नीचे का लब और सनाया उलिया का किनारा, इससे फा निकलता है। 13वां मखरज दोनों लब, इससे बा, मीम, वाव निकलते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाव मद्दा और गैर मद्दा दोनों का मखरज मुहक्कक ही है, लेकिन खलील के नज़दीक चूँकि ये फ़र्क है कि वो वाव गैर मद्दा का मखरज तो शफ़तैन बताते हैं, लेकिन वाव मद्दा का मखरज वो जौफ बयान करते हैं, इसलिए वाव गैर मद्दा तो सब के लिए हर लिहाज से शफ़वी है, मखरजन भी और अदान भी, मगर वाव मद्दा खलील के नज़दीक मखरजन शफ़वी नहीं है बल्कि जौफ़ी और हवाई है। अलबत्ता अदान ये भी शफ़वी ही है, क्योंकि इसके मा कबल को ज़म्मा लाजिम है
اور ضمہ انضمام شفتین سے ہی ادا ہوتا ہے، اس لیے واو مدہ کی ادائیگی میں بھی ہونٹ گول ہی ہوں گے۔ البتہ واو غیر مدہ میں تو ہونٹوں کو اس کے مخرج کے اعتبار سے گول کرنا ہوتا ہے، اور مدہ میں خلیل کے نزدیک ما قبل کے ضمہ کی وجہ سے۔ آخری اور 14واں مخرج خیشوم، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ اب جب غنہ سے مراد نون مخفات اور نون مدغم با ادغام ناقص ہی ہیں، تو اب یہ نیچے عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ مراد اس سے نون مخفا و مدغم با ادغام ناقص ہے، کہ جب غنہ سے مراد نون مخفات اور مدغم با ادغام ناقص ہی ہیں، تو اب یہ اشکال رفع ہو گیا، ختم ہو گیا کہ غنہ جب صفت ہے تو پھر اس کا مخرج کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں حرف ہیں، صفت نہیں، لہذا مخرج بھی حرف ہی کا بیان ہوا ہے، نہ کہ صفت کا۔ رہا یہ سوال کہ ان دونوں نونوں کا غنہ مصداق کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دونوں نونوں کو غنہ کے مصداق کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غنہ صفت ہے اور دونوں حرف، جب غنہ ان کے علاوہ نون مقلوبہ، نون مخفات اور نون میم مشددتین میں بھی ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا سا غنہ نون مظہرہ اور نون متحرکہ میں بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ غنہ کے مصداق صرف انہی کو دو کو قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نون متحرک اور نون مظہرہ میں جو غنہ ہوتا ہے وہ آنی ہے، جو محض ایک صفت ہے، اور دوسری صفات کی طرح حرف کی ذات کے ساتھ ہی ادا ہو جاتا ہے۔ ان، لما اور ایسے ہی ام بھی، من بعد وغیرہ کا غنہ اگرچہ ہے تو زمانی، لیکن اس کے ادا ہوتے وقت بھی چونکہ آواز کا اعتماد زیادہ تر ذات کے مخرج پر ہی ہوتا ہے، اس لیے اس پر بھی حرف کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ البتہ منکم وغیرہ میں تقریباً بعض کے نزدیک تو حرف کی ذات بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے اور صرف غنہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس حالت میں خود یہ غنہ ہی بمنزل ذات کے ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں اہل فن ذات یعنی نون مخفات پر صفت یعنی غنہ ہی کا اطلاق کر دیتے ہیں، اور گو من یشاء اور من ولی وغیرہ میں ذات کے مخرج پر اعتماد ہوتا ہے، لیکن چونکہ بنسبت ام بھی اور من بعد وغیرہ کے اس میں بھی خیشوم کا دخل زیادہ ہوتا ہے، کمالا یخفى علی من تأمل، اس لیے نون مدغمہ بالغنہ کو بھی نون مخفات کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ اب یہ مخفات جو مخفا ہے یہ میم کے ضمہ اور فا کے فتح کے ساتھ ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمارے مخارج کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ابھی اس فصل کے اندر کچھ فوائد مصنف رحمہ اللہ بیان فرمائیں گے، ان کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔